Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to first meeting of our course. Yeah, as we discussed before, today is we are going to have discussion regarding strategies and skills to handle TOEFL test, particularly in reading section. Okay, yeah. These are general strategies to handle reading questions. Number one is familiar with the direction. Maksudnya adalah soalnya apa. Jadi sebelum ngapa-ngapain kita baca soalnya dulu ya, directionnya dulu. Kemudian next, don't spend much time reading the passages. Membaca teksnya tidak harus menghabiskan waktu hanya untuk membaca teks ya. Maksudnya itu. Next, don't worry if the reading passage is on the topic you are unfamiliar with. Memang rata-rata soal dalam reading itu unfamiliar with our life ya. Jadi topik-topiknya adalah topik-topik seputar science biasanya. Then don't spend too much time on a question you are unsure of. Jangan fokus ke pertanyaan yang kita nggak yakin mau menjawabnya. Jadi karena waktu, jadi kita skip kalau yang memang tidak yakin. Yang terakhir adalah guess to complete the section before time is up. Jawaban atau bukan jawaban, maksudnya soal TOEFL itu harus diisi semuanya. Jadi ketika masih ada waktu, balik lagi ke soal yang belum diisi. Jadi usahakan diisi saja dengan guess ya, guessing. Okay, next ya. These are procedure for reading passages. There are 5 procedure here ya. Secara umum saja. Yang pertama, skim the reading passage to determine main idea. Skimming, proses skimming, scanning amat sangat dibutuhkan dalam menjawab soal reading. Skimming ya, membaca dengan cepat, di-scan bacaannya. Tidak perlu dibaca semua. Okay, look ahead at the questions to determine what language skills are being tested in the question. Of course ya, sebelum membaca harusnya dibaca dulu questionnya. Find the section of the passage that deals with each question. Nih, ini intinya adalah secara umum ya, ini main idea, directly bla bla bla. Ini ada secara umum yang bakal kita temukan dalam soal di reading, bagian reading ya. Ini hanya prosedur saja. Okay? Hari ini kita akan bahas langsung 2 skill ya. Skill yang pertama adalah main idea. Ini ada beberapa skill untuk menjawab soal tentang main idea atau ide utama dari sebuah teks atau paragraf. Nih, okay. In main idea question, you may be asked to identify topic and then subject, title, and etc. Ya, biasanya itu. Kemudian these questions are all really asking what primary point yang pengarang, yang penulis sajikan itu apa, poin utamanya. Ya. Kemudian written TOEFL passage are generally written in traditionally organized manner, ya, by studying the topic sentence. Teman-teman yang sudah paham tentang reading ya atau tentang bacaannya, selalu ada topik sentence-nya. Topik sentence itu adalah topik yang ada dalam setiap paragraf ya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam mempertanyakan soal main idea ya. This is how to identify the questions nih. Ini berlaku pertanyaannya both paper and computer test. Jadi paper based test sama computer based test juga ini. What is the topic ya? Kemudian what is the subject, main idea, main point, primarily concern, base title. Ini semua ya, pertanyaan-pertanyaan ini yang ditanyakan adalah ide atau gagasan utama dari teks atau paragraf yang disajikan dalam soal ya. Jadi pertanyaannya bisa ini. Okay.
How to find the answer? The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Pertama yang harus dilakukan adalah baca setiap paragraf dalam teks setiap kalimat pertama. Jadi kalimat pertamanya dulu di setiap paragraf dibaca sama kita, kalimat pertamanya apa? Ya, ini ada nih langkah-langkahnya. Read the first line of each paragraph. Ya, baris pertamanya. Kemudian look for a common theme or idea in the first lines. Pasti ada di baris pertama. Pass your eyes quickly over the rest of the passage. Quick. Ini proses skimming sama scanning ada di sini. Eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Ya, oke, kita langsung ke contoh soal saja. Nah, ini ada contoh soal, kalian bisa lihat di sini ya. Ada satu paragraf ya. Pendek apa panjang? Pendek ya kalau segini. Oke, kita langsung sebelum menjawab ke pertanyaannya dulu. What is the topic? Topik berarti main idea. Tadi rumusnya adalah ini. First sentence. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Satu, first sentence, kalimat pertama saja. Bisa ketahuan kok dari sini. Nih, langsung the intelligence of John Dewey, no. Ya, distinction made by John Dewey, no. Nih, how intelligence differs from reasoning in the verse. Ini, ya, distinction is made between intelligence and reasoning. Kan ini ada distinction ya, between intelligence and reasoning. Jadi ini how intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Ya, next, dapat. Nah, ini juga sama. Which of the following would be the best title? Berarti pertanyaannya best title berarti main idea. Nitrogen baca kalimat pertama. Nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. Satu, move to the next paragraph dan kalimat pertamanya juga dibaca. A process of the returns to the air. Nah, kita bandingkan langsung ya. Kalimat pertama membahas tentang nitrogen fixation. Dan kalimat kedua ini udah ada jelas opposite process of denitrification returns. Kalau kita gabungkan ini adalah jawabannya two nitrogen processes. Jadi ini akan membahas tentang perbandingan dari nitrogen yang di awal sama ini denitrification. Jadi two nitrogen processes. Ya. Jadi kuncinya baca kalimat pertama di setiap paragraf. Next, skill yang kedua yang harus kita kuasai, recognize the organization of the idea. Maksudnya apa nih pertanyaannya? In this question, you may be asked to determine how the ideas in one paragraph relate to the ideas in another paragraph, such as giving definition and example, general to specific, inductive and deductive, and etc. Kita lihat. Contoh soal yang muncul tentang organization of ideas biasanya ini. How is the information in the passage organized? How is the information in the second related to the information in the first paragraph? Ya. Kemudian kalau tes komputer ini biasanya click on the paragraph that where to find the answer. The answer to this type question can generally be determined by looking at the first sentence again of the appropriate paragraphs. Nih, read the first line selalu. Look for words that show relationship among the paragraphs, karena pasti paragrafnya akan lebih dari satu. Ya. Kemudian choose the answer that best expresses the relationship. Kita lihat contoh soalnya. Oke, nih. Ya, nih ada 3 paragraf nih. Kalimat pertama kita baca, if asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was that belief that Abner Doubleday did. Maksudnya apa sih? Yang menemukan permainan baseball, kebanyakan orang Amerika akan mengatakan bahwa siapa yang menemukan adalah Abner Doubleday did.
satu dibaca, paragraf kedua dibaca kalimat pertama lagi ya. Doubleday was given credit for this invention early in the 20th century when sporting goods manufacturers Spalding inaugurated a commission to research the question of who invented baseball. Satu yang ini nih, was given credit. Nah, belum nampak nih jawabannya ya. Lihat, today most sport historians are in agreement that blah 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 really did not have much to do. Berarti kalimat pertama dengan paragraf pertama kemudian dengan paragraf kedua ini adalah apa? Kontradiksi, ya kan? Yang pertama mereka mengakui bahwa Abner Doubleday itu adalah yang pertama menciptakan gitu ya permainan baseball, tapi ternyata dibantah di paragraf selanjutnya. Berarti in this passage an idea is presented and ditolak ya, disajikan, kemudian paragraf terakhirnya adalah refuted, bertolak belakang gitu ya, ngerti ya? Ini adalah soal tentang ya, organization of an ideas in the paragraph. Jadi kita harus punya ini kuncinya. Tetap the first line of each paragraph dulu yang dibaca, karena intinya banyaknya ada di sana. Oke? Nah, kira-kira begitu ya. And it is very simple ya, simple material. Mudah-mudahan kalian paham. Kita akan belajar sedikit demi sedikit saja setiap pertemuannya. Nanti I will share via WhatsApp group beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Ya, hopefully you can understand, you can get the gist from this point. And thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.